हां सो पळयात हां, काल आमी जी केस स्टडीची एक्टिविटी केल्या तितून आमी डिफरंट केस स्टडी केल्ल्यो आनी तितूंतली एक केस स्टडी घेवन आमी तेचेर एक बारीकसो रोल प्ले बसयल्लो आनी आमच्या क्लासी फुड्यान तो प्रेजेंट केल्लो. ती एक्टिविटी आसली ग्रेट इंडियन बस्टर्डाची, जितून ग्रेट इंडियन बस्टर्डाक कसो अफेक्ट जाल्लो आनी ताका कसो आमी परत तेचें पॉप्युलेशन जाग्यार हाडपा खातीर तेंच्या कम्युनिटीन कशे इनिशिएटिव्स घेतलेले हेचेर आमी ते रोवानेक प्ले केल्ले बारीकशे. पूण आतां जी केस स्टडी करपाक जाय ती केस स्टडी आमची लोकल केस स्टडी आसतली. ओके, सो त्या लोकल केस स्टडीन तुमकां कितें कितें दिसता की आमच्या लोकॅलिटीन ह्या कॉलेजीच्या भोवती ऑर तुमी ज्या गांवांनी रावतात थंय त्या गांवांनी तुमकां कसले इकॉलॉजीक अफेक्ट करपी गजाली दिसतात जेतून प्रॉब्लम येवं शकता झाडांक ऑर जनावरांक ऑर किटकांक, अशे तुमकां कसले विशय दिसतात? सर वर्साच्या वर्सा सर आमच्या सदिना आग लागता म्हणजे कित्याक लागता एक्झॅक्ट रिजन कोणाक खबर ना, पण ती लागतात. सो कॅजू प्लांटेशनाक आग लागता तुमच्या, म्हणजे एज इन फॉरेस्ट फायर म्हणटात तुमी हांगासर ह्या दोंगरांचेर जाता ती, माउंटन्सांचेर जाता ती, रायट? ओके, आनी कितें प्रॉब्लम आहा? बोरवेल्स आसात सर, ते सद्या चड प्रमाणात वाडलेले आसात लोकांगेर, सो त्या खातीर ग्रावंड वॉटर लेवल कमी जाल्लेली आसा आमच्या दिसांनी. ओके, सो बोर व्हॅली म्हणटाय तूं की सगळ्यांनी पाणी उपशीत आहात आनी पाणी चड काडल्या कारणान सगळ्यांच्या हेचेर अफेक्ट जाता म्हणटाय तूं इकोसिस्टमाचेर. ओके, जावं शकता, करेक्ट आसा. आनी कितें बी प्रॉब्लम आसा? सो धनश्री, यू कॅन कीप नोटींग डावन 2-3 प्रॉब्लम्स फ्रॉम देट. सो फॉरेस्ट फायर जशें की त्रिशान सांगलें, आनी सद्या बर्ड्सांची नंबर तो कमी जाता आनी तेचो रिजन सगळें म्हणटा की तो टावर जाल्ला थंय सगळे सायडीक जेचो तांकां अफेक्ट जाता. ओके, सो मोबायल टावर्सां खातीर तुज्या एरियेंतल्या फावनांक अफेक्ट जाता अशें तुका दिसता म्हणटाय तूं, करेक्ट? आनी कितें आसा चिंतलां तुमी ऑर अशी थ्रेट्स जी डायरेक्ट अफेक्ट करता आमच्या प्लांट्सांक, एनिमल्सांक? हालींच गणेश चतुर्थी फेस्टिवल जालो, तेतून खूब प्लास्टीक आनी जो केलेले आमी ते पाणयान सोडले आनी POPचे जे गणपती आसले तेची सोगळी डिजॉल्व जाल्ले ना उदकांत आनी तेच्या खातीर खूब हें जाता त्रास इकोसिस्टमाक भितर बरें आनी एक्वेटिक इकोसिस्टम आसा तेका. अशें तुमच्या सगळ्यांच्या एरियेन जालां हे आतां फुडलो प्रॉब्लम बरें धनश्री? म्हणजे सर वॉटर पाणी आतां पोल्यूट जाल्लें आसा फूल, म्हणजे गणपती पावयले थंय आनी तेचो जो कचरो आसलो तो पाणयानच उडयलो, फूल पाणी आहा पैशी कळ्ळे व्हडल्यान उलया मातशी, तुमचो आवाज पिकअप जावनी भितर. ओके, सो 4 ज्यो केस स्टडीज तुमी सांगतात पळय सद्या की तितून फर्स्ट कितें आहा धनश्री? फर्स्ट आसा फॉरेस्ट फायर, म्हणजे हांगा तुमच्या घरा कडल्या रानाक आग लागता. नेक्स्ट आसा बोरवेल्स मारलेले आहात, इनक्रीज बोरवेल्स. थर्ड आहा मोबायल टावर्स वाडल्या कारणान प्रॉब्लम जाता अशें दिसता. आनी वेस्ट थ्रोईंग इन एक्वेटीक ऑर इन वॉटर बॉडीज. सो म्हाका सांगा, तुमच्या मदीं डिस्कस करात आनी सांगात म्हाका की वेस्ट जर ऑर ह्या 4रांतली एवरी इयर जाताच अशी खंयची एक केस स्टडी आहा की तुमकां दिसता की ह्या 4रांतल्यान ह्या एकल्याचो ह्या एका केस स्टडीचो इफेक्ट सगळ्यान चड जाता आसतलें ऑर जाताच आसतलें अशें तुमकां डिस्कस करा तुमच्या गांवांत ऑर तुमच्या आमच्या स्कुलाच्या लोकॅलिटीन तुमी हें खंय पळयलां की ही प्रत्येक ही गजाल जाताच? खूप जाणां वयतात आनी हय करेक्ट आहा, सगळें जाता म्हणून आमी तें बरयलां. बट एक खंयचें अशें दिसता धनश्री, तूंय उलोवंक शकता.
ओके, सो आमकां जशें की एनवायरमेंट एज शेअर्ड स्पेस म्हणून आमी जो पयली एक्टिविटी केल्ली पळय हेचीच विप्रो अर्थियनाची, तितून आमकां कळ्ळा की खुबशे जनावरां, किटक, झाडां हे आमच्या एरियेन एकामेकाचेर डिपेंडंट आहा. आनी आमी हें ऑब्जर्व केल्लें आसतलें पळय तुमी सगळ्यांनी की जेन्ना पावस येयलो पळयात, पावसाचे म्हयने एकदम पावस वाडलो तेन्ना ती आमकां स्पिशीज कावंट चड मेळपाक लागलो पळय, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम. म्हणजे जर पाणी आसा जाल्यार चड ऑर्गेनिजम्स मेळटा आमकां. हें मानता तुमी सगळीं जाणां, रायट? सो ओके, आमी एक केस स्टडीज घेवया, इन्क्रीज नंबर ऑफ बोरवेल्स. सो बाकीचे क्लियर कर धनश्री आनी फक्त बरय इन्क्रीज नंबर ऑफ बोरवेल्स अफेक्टिंग प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इन आवर एरिया. फास्ट करूया मातशें. ओके, अंटील शी रायट्स तुमकां कितें दिसता बोरवेल मारली और कोण चड मारतात अशें दिसता, और कित्या खातीर तेजे बेनिफीट जातलें आसता, कोणाक बेनिफीट जाता आसतलें कशें दिसता तुमकां? आतां सर घरा तेंची सारकी 3 मजली बीन आसत, तेचे फॉरेनर बीन रावतच आसतले तेंकां, सो तेंकां पाणी जाय पडटलें आनी ते यूज खूब करतात. सो तेंकां बोरवेल खातीर म्हटल्यार जायत आसतलें. आनी बेनिफीट जातात ते म्हणटा की जे बोरवेल मारतात तेंकां पयशे गावतात. तें काम बट जे मारून घेतात तेंकां बेनिफीट जाता. सो तुमच्या म्हणण्या कोतान बेनिफीट जावपी हितून 2 कॅटेगरी ऑफ पीपल आहात. एक हॉटेल ओनर्स, रूम ओनर्स. hotel owners, who is benefited? Hotel owners are benefited, restaurant owners are benefited, or people who are keeping foreigners for renting their rooms are getting benefited. Even borewell diggers are also benefited, right? आणि कितें गंगाराम तुका कितें दिसता? तांदूळ म्हटल्यार मातशें टेंट्यू एरियांनी लायक पाणी मारून मातशें त्रास जाता. सो ते काय करतात की आतां सकयल्यान येता पळय पाणी मारत जाल्यार गोश्ट त्रास जाता, खूब मनशां जाय पडटात. सो ते बोरवेल मारतात आनी पाणी काडटात. सो तांकां इजी पडटलें तितको त्रास काडचे परस. Okay, so even farmers, right? So even farmers are getting benefited from this. Okay. सो बेनिफीट जाता करेक्ट आहा. म्हणजे आमी ते न्हू हॉटेल ओनर्स आमच्यातलेच कोण आसतले, रूम ओनर्स आमच्यातलेच कोण आसतले, बोरवेल खणपी सुद्दां आमचेच कोण असतात मनीस, आनी फार्मरूय आमीच न्हू सगळे फायनली. सो तुमकां कितें दिसता हे अशें बोरवेल मारले म्हणून तुमी जी केस स्टडी म्हणून हांगासर बरयल्या पळय, बोरवेल मारून अफेक्ट कितें जालें? बरें जालें तर तशें जालें न्हू सगळें? कितें वायट जालें अशें दिसता तुमकां? स्पेशली झाडां तांकां पाणी कमी जाता ती सुकपाक लागतात. की अशें कित्या खातीर म्हणटा तुमी? जेन्ना बोरवेली नसले फाटल्या ह्या 10 वर्सांक पळया तुमी, जेन्ना तुमी हांगाच्या स्कुलान येताली पयलींच्यान फर्स्ट स्टँडर्डान आसली तेन्नाच्यान तुमकां तेन्ना बोरवेल्स ऑफकोर्स कमी आसलेच तुमच्या म्हणण्या कोतान, पूण तेन्ना कितें फरक आसलो बायोडायवर्सिटीन आनी आतां तुमकां कितें दिसता बोरवेल येतूकच? म्हणजे सर अशी झाडांक जास्त असं पाणी मेळना आनी लायक वॉटर लेवल जी कमी जाली म्हणून झाडां चडशी धाके हेतूनच मरतात. पयलीं वेजिटेशन चड आसता, आतां कमी आहा एज कम्पेर्ड टू पयलीं. जर बूक केल्यार पयलीं बोरवेल चड नासले आनी आतां आहा. ग्रावंड वॉटर लेवल कमी जाल्या खातीर सुद्दां झाडांक असो अफेक्ट जाता की जास्त ग्रो जावंक शकना. सो तुजो म्हणपाचो अर्थ आहा की पॉप्युलेशन वाडला म्हणटकूच तांकां स्पेस जायी पडटा, तितले पाणयाचेर डिपेंड आसलेल्या लोकांक. सो ते रूमूय बांदीत आहा, ते वाडयतय आहा, ते पाणी चड कंज्यूम करतात आनी पाणी चड कंज्यूम केल्ल्या कारणान आसलेली जी ऑलरेडी एक्झिस्टींग झाडां आसली तांकां मेळना अशें म्हणटा तुमी? हय, रायट. ओके. सो एक्झॅक्टली खंयची झाडां तुमकां दिसता की अफेक्ट जाले आसतली? तुमी म्हटलें की अशें झाडांक जाता, हांकां जाता, तांकां जाता, जनावरांक जाता. खंयच्या झाडांक ऑर खंयच्या प्लांटांक आयज मेरेन तुमी पळयला की जांकां खूब पाणी जाय आसलें पूण तें आतां करपाक शक्य जायनात ती झाडां बिकॉज ऑफ लेस वॉटर? ऑर शेताची झाडां आसपाक शकता ती? कितें ती कसली कितें? जास्वंदीची बीन झाडां तांकां म्हटल्यार पावस पडलो काय ती बरी जातात. आमचे
आमच्या म्हटल्यार गरमी बीन जाली और पाणी नसलें जाल्यार ती सुकान वयतली. आमचे काय ऑप्शन नासता, कोणा कडेन बोरवेल ना जाल्यार ती काय करतली, तांकां पिवपाक पाणी नासता. सो ती झाडां खंय कशी घालतली. सो हो एक प्रॉब्लम. करेक्ट. आणि म्हाका सांगा, तुम्ही धाकटे आसले तेन्ना तुमचे मम्मी पप्पा और आजी आजोबी अशे तेन्ना खंयची शेतां लायत आसले ते, आणि आतां तुमी जर क्रॉप पॅटर्न हे तुमच्या हरमलच्या अरावंड जर पळयशात जाल्यार तुमकां खूब शेतां दिसतात लोक लायतना काय दिसनात. खूप कमी झाली. सो हेचेर तुमी 5 जाणां एग्री करता की कमी जाले शेतां म्हणून, रायट. तेच तर तुमचे रिजन, रायट. सो फार्मर्स आर ऑल्सो द बेनिफिटर्स प्लस द अफेक्टेड पीपल, रायट. सो फार्मर्स अफेक्टूय जाला, कित्याक तर फार्मींग पॅटर्न चेंज जाला. आमकां आतां शेतां लायतना आमच्या कॉलेजी कडेन या स्कुला कडेन शेतां लायतना दिसना मरे आमकां. सो अफेक्टेड पर्सन बऱ्याक पळोवया कोण तो. नॉट ओन्ली पर्सन, ऑर्गॅनिजम्सय कितें अफेक्ट जाले ते पळोवया आमी. कसली प्लांट स्पेसिफिकली, कितें कसली. ग्रास म्हणू शकतो. ग्रास पावसाच्या सिजनात चड जाता. सो ग्रास इवन तुमकां याद आहा तुमचें स्कूल आहा पळय तो एक बरो प्लेटो रिजन आहा, तेचेर पावसाच्या दिसांनी बरी तरेतरेची फुलां येतात. पण ती जर पावस बरो 4 म्हयने पडलो जाल्यार ती बरी 4 म्हयने भर आसतात. पूण सिन्स बोर व्हॅली मारल्यात तुमची जमीन पावसान कितलेंय पडलें तरी बेगीन सुकता. हें आमी ते दीस तुमी म्हाका त्या दीस ट्रेलाक गेल्ले थंय तुमी ऑब्जर्व केल्लेले, रायट. सो म्हाका हो एक प्रॉब्लम दिसता की प्लेटो फ्लावर्स तुमी सांगला त्या पदान, रायट. प्लेटो वयली फ्लावर्स. आनी की आतां जर आमची ग्रावंड वॉटर लेवल कमी आसा, जे एनिमल्स वयर आसलेले जंगल स्पेशली टायगर्स बी सकयल येयलेले दिसतात आमकां. करेक्ट. इवन ते दीस खूब अशें ते दीस तो आनी थोड्याच्या घरा सायडीन ती वाग भोंवतात रातचो बी. खुबशे सर व्हिडिओज तेचे पाळ्याचे. करेक्ट. सो आमी ते दिसूच एक न्यूज पळयल्ली पळयात, जशें तुमी सांगला की एक बार्किंग डियर किंवा भेकऱ्याचे पोर आमच्या लोकॅलिटीन येयले हांगासर. इवन आमच्या एका MTSचे कुत्र्याक वागान खाल्लो त्या दिसूच. सो ह्या एरियेन तुमी सांगला तशें वाग और बाकी हर्बिवरस एनिमल्स और आनी कोण गवेरेडे बी सकयल येवपाक लागल्यात, कित्याक तर पाणी ना. आनी पाणी कित्या खातीर ना तर हांगासर बोरवेली मारप चालू आसा. सो तुमचें थिंकींग करेक्ट आसा ह्या बाबतीन. सो हू एल्स इज अफेक्टेड, रायट डावन धनश्री. वायल्ड एनिमल्स लायक, बरें, वायल्ड एनिमल्स लायक leopard. We don't have tigers here, so leopard. And even see, if plateau plants are not surviving for long, then also insects which are there on plateau will be affected, right? So write down 4th thing. Birds आमी पाणी लावता. Even birds, yes. Ponds जर सुकले आले. Correct. पयलीं अशें आमकां खुबशे बर्ड्स दिसत जाले, म्हणजे आतां खूब कमी जालेले आसा. Good. आनी अशें म्हणान आमकां ती वॉटर बाथ बीन दवरचे पडटात. खुबशीं जाणां दवरतात वॉटर बाथ बर्ड्सां खातीर. सो तुमी तुमच्या लोकॅलिटीन लोकांक बर्ड बाथूय दवरतना पळयल्लीं आसात. कित्या खातीर तर वॉटर खऱ्यांनीच कमी आसता फुडल्या सिजनान. अपार्ट फ्रॉम दीस ड्युरेशन ऑफ विप्रो प्रोजेक्ट फुडल्या दिसांनी उदक खूब कमी जाता. आनी आमी पळयलां पळय हांगासर आमी सुद्दां कॉलेजीं कडेन आतां आमच्या स्कुला कडेन हें दवरता, वॉटर बाथ दवरता, बिकॉज बोरवेल्सां खातीर उदकाची लेवल देंवल्या, रायट. सो चॅलेंजीस ऑब्जर्व जे थ्रेट्स आहा पळय तितूर बरय पळोवया आतां. कितें बरयतली तुमी? इन्सेक्ट कमी जाले जाल्यार सगळे प्रेडेटर बर्ड्स तांकां खावंक. Exactly. So who is affected? Insect affected, then reptiles are affected. Reptiles are affected, then birds are affected. Birds are affected, then animals are affected. Right? So write down challenges observed or threats is water level have gone down. So how you write it? Write it as water level decrease. serious drop in groundwater level. That is what we have observed around us, right?
Okay, so out of all these problems that we have figured out, if you can just shift 1 inch or 1 feet that side, then we can write solutions for this now. Gangaram, even you can shift. Okay, enough. Okay, so now write down what, or let's figure out what are the solutions or action points that we can come up for the problems that we are facing, or the ones who are affecting, how they can be saved. हे आमकां आतां फिगर आउट करपाक जाय. ओके, जर असो जर प्रॉब्लम आसा जाल्यार म्हाका सांगा, ग्राउंड वॉटर खंयच्यान रिचार्ज जाता? जर झाडाक चड लायले रेनी सिजन येवच्या पयलीं जाल्यार चड पावस पडटलो आनी ऑब्जॉर्व जातले जमनीन. Okay, so groundwater can be only recharged to rain. There is no other option for that, right? But we can झाडा लावू शकतो आम्ही. So आमकां रेन वॉटर कशें तरी जमनीन घालचें पडटलें. Correct? So rain water जर जमनीन घालतलो जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? That is our solution. What we can do to put rain water inside the ground? रेन वॉटर हार्वेस्टिंग. व्हडलें उलयलें. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एक मेथड आहा. So correct. और बोरवेली उदक वाटतलें, सो दॅट वयल्यान जमनी वयल्यान प्रॉब्लम जावचो ना, उदक खातलें आनी जमनी पोंदलें एक्सट्रॅक्ट करतलें प्रॉब्लम येवचो ना. बट म्हाका सांगा, बोरवेल जे वॉटर हार्वेस्टिंग तुमी म्हणलें तें कशें करता आमी? पायप म्हणजे ते एका म्हटले पयलीं जमनीचेर एक व्हडलो होल मारतात आणि तिथून ते मागीर पाणी सोडतात. फिल्टर बीन एकत्र थोडे कितें लायलेले आसतात, मागीर ते फिल्टर करून ते भितून पाणी आणि स्टोर जाता. So you all had this concept of water harvesting in individual houses in some of your science lessons in your school, right? So that's how you know this technique of putting groundwater back into ground. आता ही मेथड नकारात्मक सांगितली आमच्या ह्या जे बेनिफिट करता अफेक्ट जाता ते कोण अप्लाय करू शकता? हे पळया हू इज बेनिफिटेड, ते कोण अप्लाय करू शकता? ती हॉटेल ओनर्स फार्मर्स करू शकता. फार्मर कलेक्ट करचे पडटले, राइट? और लायक डील करचे पडटले. हॉटेल ओनर्स और रूम ओनर्स कॅन डू व्हॉट? डिस्कस. दे कॅन करू शकता नो रेन वॉटर हार्वेस्टिंग. So but nobody is doing this right now. So how can we make them do this? कशें आमी तेंका करपाक लावू शकता? तेंका सांगले वचान पंचायतीन अशी बेस्ट थिंग आमी इम्प्लिमेंट करू शकता. और पंचायतीक सांगून अशी स्कीम काडा. yes, that is, or can we make it compulsory for new hotels at least which are coming, or 3-story 4-story hotels which are coming, right? So who can be involved in this? People involved, right now, Dhanasri? पंचायत मेंबर. Yes, panchayat members can be one stakeholder in this. Or any one? आम्ही स्वतः मीडिया Media, yes, media people. Awareness create the correct. लोकल जर त्यांच्या घराकडे ट्राय करू शकतात जाल्यार. Yes, so this can we can put this particular thing into solutions. We can create awareness, right? Rain water harvesting तर करपाक जाय, but आमकां अवेअर करचे पडटलें आमी उदक कमी पयलीं यूज करया. So we can in that solution put down one more point, creating a door-to-door awareness. जाता लोकांक सांगचें पडटलें आमकां, otherwise who is listening to us? Nobody is doing it. तर तसे आता प्रत्येक गावाने व्हडला एक ना एक कोण तरी व्हड अशें आसता. आता तेच समज ते बंदर म्हटले बांद घाला वचो आणि थंयसर ते स्टोर करून दवरप. म्हटले आता त्यात पाणी थंयसरल्यान तो व्हांवूंकय जाता आणि जितके तर रावतले जाता सकयल्यान ग्रावंडान एब्जॉर्ब जाता आणि ते देगेच्या वेल्सांनी विकता बीन वयता. पण पाणी पण क्लीन दवरचें जाय. हय, करेक्ट आसा. बट आयडिया करेक्ट आसा फॉर आर प्रॉब्लम दॅट वी फिगर्ड आउट, राइट? प्रॉब्लम इज वॉट? आमच्या कडेन उदक पुराक वचत ना जमनीन, आमच्या वयल्यान वयता सगळें, म्हणून आमकां कमी पडटा. सो हीच आयडिया इज जे व्हड आसा, क्रिक्स आसा, बारीक बारीक झऱ्या जे व्हांवून वयता थंयसर आमी बंदारे घालपाक म्हणटात. करेक्ट आहा? समज चड कचरो जाता जाल्यार कशी आयल्यान एक पयली केर अशी घालता बारीक. Which will collect the garbage first and then water will be passed further, right? So this is a good idea. We can create bunds there.
दिस इज अ गुड पॉयंट. आमी कितें करूंक शकता अदरवायज आमी करूया आमी आमचो क्रॉप पॅटर्न चेंज करपाक शकता. जी झाडां कमी पाणी घेवन चड यील्ड दितात जाय ते यील्ड दितात. एज अ एज्युकेटेड बायोलॉजी स्टुडंट्स यू कॅन टेल अबाउट दोज प्लांट्स टू लोकल फार्मर्स, राईट. सो राईट नाव इन सोल्युशन इन अ स्मॉल पॉइंट ऑफ द कंट्री की वी कॅन make people aware about the what sustainable crops, or let's say less water consuming crops, right, in your own language. आणि सर ते एक झाड आमच्या एरिया मेळ्ळा तर खूप चांगले आहे की खूप जो घडला खूप वाईट ओके. सो करेक्ट आसा तुमचो पॉयंट. जेन्ना आमी एनिमल सर्वे आनी प्लांट सर्वे करी तेन्ना आमकां इन्वेजीव प्लांट मेळ्ळे आमच्या हितून, रायट, लँडीना कॅमेरा. ते कितें करता, इन्वेजीव म्हणजे आमची सगळी झाडां उडयता आनी आपूण वाडत वयता फुडें न्हू. सो ती प्लांट्स आमच्यान कंट्रोल करूं येता, रायट, कंट्रोलिंग इन्वेजीव प्लांट्स सो दॅट आमच्या जमनीचें पाणी वाडप जाता, रायट. So who are we have written down in that this thing, people involved, panchayat members, media people, locals, okay. Even we can involve local students, right? Yes. Right. बायोलॉजिस्ट जे आमकां हेल्प करू शकतले आनी अवेरनेस क्रिएट करपाक. आनी थोडे सेक्शन्स घेवपाक जाय गव्हर्नमेंटाचे. Yes, correct. Then you will रिसोर्स पर्सन. So serious drop in ground water level आणि असा प्रॉब्लेम आम्ही आमचो जो 2 लाईनी डिफाइन केला तो आम्ही सारखो डिफाइन करूया. Understanding the whole story now, that serious drop in ground water level affecting what? Affecting what? Plants and animals of our area. Done. So एक सिरियस केस स्टडी आमी पळयली हांगा सर, जेतून आमकां कळ्ळें की आमच्या जशें खंयची तरी दुसरी हॅबिटाट राजस्थानांतली बॉम्बेच्या संजय गांधी नॅशनल पार्कांतली केस स्टडी जावं आनी खंयचीय जावं, हितून जसो इफेक्ट जाता कसल्या कसल्या ऑर्गेनिजमाक तसो आमच्या एरियेन जाता. फकत आमी आयज नोट करून टाकलो, रायट. बट वीथ विप्रो अर्नियन वी हॅव नोटेड सम प्रॉब्लम्स, वी हॅव ऑल्सो फिगर्ड आउट सोल्युशन एंड हाऊ वी विल इम्प्लिमेंट दॅम. हे आमी एक ट्रॅक तेजो सगळो दवरलेलो आसा. हितूंतली आमी खंयची तरी एटलीस्ट 2-3 तरी सोल्युशन्स वीच इज ऑफ अवेरनेस, वीच इज ऑफ एनीथिंग एल्स वीच वी कॅन डू that we will implement in our locality. Understood? And at our individual level also at घराकडे सुद्धा आम्ही हे करतली, राईट. हां, सो पळयात, काल आमी जी केस स्टडी